আপনারা দেখছেন নিউজ অল ইন্ডিয়া। আমিও দেখি, আপনারাও সবাই দেখুন। আশা করি ঠিক খবর, ভালো খবর আপনাদের কাছে পৌঁছতে পারবে। নমস্কার, নিউজ রুটের পর্দায় আপনাদের স্বাগত। আপনাদের সঙ্গে আমি অর্পিতা। শুরু করছি আজকের বিস্তারিত খবর। ঠিক ছিল ঘরের মেয়ে, দার্জিলিংয়ে নিজের হাতে ফুচকা বানিয়ে বাচ্চাদের খাওয়ালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। গাড়ি থেকে নেমে গিয়ে সেই দোকানের ফিতে কাটলেন মুখ্যমন্ত্রী। তারপর ফুচকা বানাতে উদ্যোগী হলেন তিনি। ফুচকার আলু নিজে বানিয়ে বাচ্চাদের ফুচকা খাওয়ালেন তিনি, নিজেও খেলেন। সেখানে উপস্থিত এক বাংলাদেশি পর্যটকও মুখ্যমন্ত্রীর হাত থেকে ফুচকা খেলেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বুঝিয়ে দিলেন, যে রাধে সে চুলও বাঁধে। দোকানের মহিলাদের সঙ্গে কথাও বললেন তিনি। আরও একবার তাকে এত কাছে পেয়ে উচ্ছ্বসিত হলেন স্থানীয়রা। এনডিএ সমর্থিত রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী দ্রৌপদী মুর্মুকে কলকাতা থেকে বিমানবন্দরে স্বাগত জানাতে আজ হাজির ছিলেন বিজেপি কর্মী সমর্থক থেকে আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষরা। সকাল 9:20 নাগাদ এসে পৌঁছলেন কলকাতায় দ্রৌপদী মুর্মু। সাথে রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের গাড়ি থেকে নেমে বিবেকানন্দের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা অর্পণ করলেন। বিজেপি বিধায়ক এদিন অগ্নিমিত্রা পল কি বললেন শুনব। কারণ আজকে আমাদের কেন্দ্র সরকার আমরা উইমেন এম্পাওয়ারমেন্টের কথা বলি, এর থেকে বড় উইমেন এম্পাওয়ারমেন্ট কিছু হতে পারে না। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি সবসময়তেই প্রান্তিক মানুষের পাশে থেকেছেন। শুধু কোয়েশ্চেন যে আমাদের পশ্চিমবঙ্গে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মুখে যদিও বা বলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে উনি প্রান্তিক মানুষ আর আদিবাসী মানুষ, বনবাসী মানুষের পাশে আছেন, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি সেটা আমরা দেখতে পাই না। তার দলও যে মহিলারা রয়েছেন যারা উইমেন এম্পাওয়ারমেন্টের কথা বলেন, আমরা আশা রাখবো যে ওনারাও তাদের ডিসিশন চেঞ্জ করে দ্রৌপদী মুর্মুর মতো মানুষকে সাপোর্ট করবেন, পাশে দাঁড়াবেন। বিধাননগর এমপি এমএলএ কোর্ট আত্মসমর্পণ করলেন সাংসদ নিশীথ প্রামাণিক। 2009 সালের মে মাসে আলিপুর দুয়ার দুটি থানায় স্বর্ণ ব্যবসায়ীর অভিযোগ দোকান ভাঙচুর এবং লুটপাট চুরির ঘটনায় নিশীথ প্রামাণিকের নাম উঠে আসে। সেই ঘটনায় অভিযুক্ত নিশীথ প্রামাণিক আদালতে উপস্থিত না হওয়ায় ওয়ারেন্ট ইস্যু হয় তার নামে। আজ বিধাননগর এমপি এমএলএ কোর্টে আত্মসমর্পণ করেন তিনি। 5,000 টাকা ব্যক্তিগত বন্ডে জামিন মঞ্জুর করেন বিচারক। হিন্দু সংগতি মঞ্চ সিংহ বাহিনীর তরফ থেকে দেবত্ব মাঝি আজ ঠনঠনিয়া কালীবাড়িতে পুজো দিয়ে মিছিল করে আমহার স্ট্রিট থানায় এফআইআর দায়ের করলেন তৃণমূল সাংসদ মুহা মৈত্রের নামে। সময় এখন একটা ছোট্ট বিরতির, ফিরে আসছে বিরতির পর, সঙ্গে থাকুন। প্রাণ ফ্রাইড পিস, প্যাকেট ভরা পাগলামি আর রিস্ক। বলো বলো আমার বেবি, তোমার দেখা নাই, অনেক মিস করছি তোমার দেখা নাই। বুঝছি তো, বুঝছি। নজর কেড়ে নেয়, মাতিয়ে দেয়, প্রাণ ঝালমুড়ি, মচমচে স্বাদ, আসল ঝাঁজ। আচ্ছা বেবি, আমাদের দেখা কবে হবে? ঘুরে ফিরে সারাদিন একঘেয়ে রুটিন, কখনো কিচেন নয়তো অফিস, আর ব্রেক মানে আমার সব থেকে প্রিয়কে কাছে পাওয়া। প্রাণ লিচি ড্রিঙ্ক আমায় রাখে সব সময় রিফ্রেশিং। প্রাণ লিচি ড্রিঙ্ক, রিফ্রেশিং এর। নিউজ অল ইন্ডিয়ার সমস্ত শ্রোতা দর্শককে অনেক অনেক শুভেচ্ছা, অভিনন্দন। আপনারা দেখতে থাকুন দারুণ দারুণ অনুষ্ঠান নিউজ অল ইন্ডিয়া, খবর মানে আমরা। ফিরে এলাম বিরতির পর, আসছি এবারে দেশের খবরে।
আজ ঝাড়খণ্ডের দেওঘরে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মঙ্গলবার দেওঘর বিমানবন্দরের উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আপাতত কেবল কলকাতা পর্যন্ত উড়ান চালু হলেও অচিরেই আন্তর্জাতিক বিমান পরিষেবাও শুরু হবে এখানে। জানা গিয়েছে দেওঘর থেকে আকাশপথে কলকাতার দূরত্ব হবে মাত্র 75 মিটার। 2018 সালের মে মাসে এই বিমানবন্দরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন প্রধানমন্ত্রী। রাঁচির পরে এটাই ঝাড়খণ্ডের দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর। 401 কোটি টাকা খরচে তৈরি হয়েছে এই বিমানবন্দরটি। এদিন ওই বিমানবন্দরের পাশাপাশি আরও বেশ কিছু প্রকল্পের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী। এই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী জানান, साथियों, मुझे 4 साल पहले देवघर एयरपोर्ट का शिलान्यास करने का अवसर मिला था। कोरोना की मुश्किलों के बावजूद भी इस पर तेजी से काम हुआ और आज इससे कितने ही लोगों को बाबा के दर्शन के साथ हमारी सरकार ने उड़ान योजना की शुरुआत की थी। आज सरकार के प्रयासों का लाभ पूरे देश में दिख रहा है। उड़ान योजना के तहत पिछले 5-6 सालों में लगभग 70 से ज्यादा नए स्थानों को एयरपोर्ट, हेलीपोर्ट और वाटर एरोड्रम्स के साथ उसके माध्यम से जोड़ा गया है। 400 से ज्यादा नए रूट्स पर पहाड़ों से घिरे जनजातीय क्षेत्रों पर हमारी सरकार विशेष ध्यान दे रही है। जनता की सुविधा के लिए कदम बढ़ाते हैं तो राष्ट्र की संपदा का निर्माण भी होता है और विकास के नए अवसर भी बनते हैं। यही सही विकास है। ऐसे ही विकास की गति को हमें मिलकर तेज करना है। एक बार फिर झारखंड को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। এদিন দেওঘরের জটাই মোড়ে প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানানোর জন্য রাস্তার দুপাশে শয়ে শয়ে মহিলা, পুরুষ, ছোট ছেলে মেয়ে নির্বিশেষে জমায়েত হন ও আদিবাসী মহিলারা প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানাতে নৃত্য পরিবেশন করেন এবং আদিবাসী ভাষায় ওনারা কি বলেছেন শুনবো। झारखंड राज्य के देवघर नगरी बाबा धाम में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। उनके ही स्वागत में यहाँ पहले मैं बता चुका हूँ कि रामूडी पंचायत के पूर्व मुखिया जी बाबलू जी के साथ बहुत सारे आदिवासी संप्रदाय के महिलाएं यहाँ आए हुए स्टेज पे। मैं उन लोग से थोड़ा बात कर लूँगा जो आज क्यों आया है, कौन लाया है और हर्ष और उल्लास के साथ खुद आई हैं या कोई इन्हें बुलाया गया है या कुछ दे के या बुरा भला समझा के लाया गया है। आप लोग को यहाँ कौन लाया? आले संताल हपन मुखिया जी आलिया बबलू पासवान रामोडी पंचायत है। अच्छा, आप लोग को यहाँ जो लाया है तो आप अपनी खुशी से आई हो या जबरदस्ती बुलाया गया है या पैसा दिया गया आपको? आले तो खुशी तले है ये ना। क्यों? खुशी तले है कना जे कि तिहिन तो नरेंद्र मोदी हिजुक कना ओनाते खुशी तले है कना अगु का लिया को आले जेते हिजुक कना बनाव कना बनाव दिया बोले राष्ट्रपति मुर्मू द्रौपदी मुर्मू आदो ओना खराते आले खुशी तले है कना अडी रस्का रे मिना लिया अडी खुशी रे मोर रस्का तले है कना नातले शहर सेटेर कना नरेंद्र मोदी मेन कदा बोले राष्ट्रपति बिना हर हपन बिना बोले द्रौपदी मुर्मू बनाव के दिया ना लगी आले खुशी रस्का ले है कना अडी दिल खुश के तले है कना आले लहा तले बढ़ा मा इन बदोनी किसको इंदा सुकुमनी कुमारी आले आतो दो रामोडी पंचायत को ले है एकना तिलिया मरनी आतो को आतो करे तिलिया मरनी।
দেওঘরে এদিন আমাদের নিউজ অল ইন্ডিয়ার ক্যামেরা পৌঁছায়। এদিন দেখা গেল প্রধানমন্ত্রীর কনভয়ের গাড়ি ঢুকতেই ফুল দিয়ে ওনাকে স্বাগত জানালেন জনগণেরা। এরপর প্রধানমন্ত্রী বক্তব্য রাখলেন ওই জটাই মোড়ে। কি বললেন তিনি শুনব। बाबा बैद्यनाथ की संथाल परगना रैया की धरती बाबा बैद्यनाथ और वीर बांटा सिदो कानाबाग की धरती है। सानाम गो बाबा को बोया मिसी को डोबोक जोहार। जिस नए एयरपोर्ट का शिलान्यास करने में मुझे यहां देवघर आने का सौभाग्य मिला था, आज उसका लोकार्पण करने का अवसर मिला है। आपको याद होगा पहले योजना की घोषणाएं होती थी, फिर एक दो सरकार जाने के बाद आकर के कोई पत्थर लगा के जाता था और पत्थर लटकता रहता था। दो चार सरकारें चलने के बाद कोई और आता, फिर वो ईंट लगाना शुरू करता था और पता नहीं कितनी सरकारें जाने के बाद एक योजना सामने दिखती थी। आज हम उस कार्य संस्कृति को लाए हैं, उस राजनीतिक संस्कृति को लाए हैं, उस गवर्नेंस के मॉडल को लाए हैं कि जिसका शिलान्यास हम करते हैं उसका उद्घाटन भी हम करते हैं। हम जनता के हक के पाई पाई की कीमत समझते हैं, जनता के पसीने से आए हुए पैसों का मूल्य समझते हैं और इसलिए जनता जनार्दन का एक पैसा भी बर्बाद न हो जाए, पैसों का समय पर उपयोग हो और पैसों का जो उपयोग हो वो जनता जनार्दन के लिए काम आए, इस संकल्प को लेकर के हम चलते हैं। शॉर्टकट की राजनीति करने वाले कभी नए एयरपोर्ट नहीं बनवाएंगे, कभी नए और आधुनिक हाईवे नहीं बनवाएंगे, वे कभी भी नए एम्स नहीं बनवाएंगे, हर जिले में वो कभी मेडिकल कॉलेज नहीं बनवाएंगे। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। आज यहां झारखंड में हजारों करोड़ की नई सड़कों के लिए शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। किसी के लिए बहुत आसान है ये कह देना कि अब से झारखंड में न बस का टिकट लगेगा, न ऑटो में चढ़ने का पैसा देना होगा और न ही रिक्शे का कोई भाड़ा लगेगा। सुनने में ये बहुत लोक लुभावना लगता है, लेकिन ऐसी लोक लुभावन घोषणाएं, ये शॉर्टकट एक दिन लोगों को ही कंगाल कर देते हैं। जब सरकार के पास पैसा ही नहीं आएगा तो फिर वो नई सड़कों के लिए कहां से खर्च करेगी। करनी है कि स्वच्छता की रैंकिंग में कि हमारा देवघर देश के अव्वल शहरों में आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आप लोग मेरी मदद करोगे क्या? देवघर को स्वच्छ बनाओगे क्या? हिंदुस्तान में सबसे शानदार बनाओगे क्या? देखिए, मैंने जितना काम किया है, अब मैं इतना थोड़ा सा काम आपसे मांग रहा हूं। झारखंड को आगे बढ़ाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे ही हमें सबने मिलकर के काम करना है। দেশে একদিনে করোনায় আক্রান্ত হয়েছে 13,615 জন। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী গত 24 ঘন্টায় দেশে করোনায় আক্রান্ত হয়েছে 13,615 জন। একদিনে করোনায় প্রাণ হারিয়েছে 20 জন। এই সংখ্যাটা আগের দিনের থেকে কম। করোনার দৈনিক আক্রান্তের পাশাপাশি সুস্থতার হারও খানিকটা স্বস্তির। পরিসংখ্যান অনুযায়ী এখনো পর্যন্ত দেশে 4,29,96,427 জন করোনা থেকে মুক্ত হয়েছে। আসছে এবারে খেলার খবরে। আন্তর্জাতিক মঞ্চে সোনা জিতে নজির 94 বছরের ভারতীয় তরুণীর। এই বছর ওয়ার্ল্ড মাস্টার অ্যাথলেটিক্সের আসর বসেছিল ফিনল্যান্ডের নয়নাভিয়ের শহর ট্যাম্পেরেতে। প্রবীণদের এই প্রতিযোগিতা এই বছর শুরু হয় জুন মাসের 29 তারিখে, চলে জুলাইয়ের 10 তারিখ পর্যন্ত। এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের অন্যতম শর্ত বয়স হতে হবে 35 বছর অথবা তার বেশি। সেখানেই কামাল দেখালেন প্রায় শতক ছুঁয়ে ফেলা ভাগবানী দেবী।
কে বলবে 94 বছর বয়স হয়েছে তার, একটি নয় বরং একাধিক পদক জিতলেন ভারতের প্রতিনিধি হয়ে। খবর এখনকার মতো এই পর্যন্তই। দেখতে থাকুন নিউজ অল ইন্ডিয়া, খবর মানেই আমরা। শুভরাত্রি।